বস্তা কেন? এটা প্রধানমন্ত্রীর শৌচালয় যোজনার শৌচাগার তো? তিনি স্বীকার করলেন, হ্যাঁ এটা মোদিজির শৌচাগার, মোদিজির দেওয়া দান। আমি বললাম তাহলে বস্তা কেন, দরজা কোথায়? সেই লোকটা বলছে, দরজা কি কমু দাদা, তৃণমূল খাইয়া লইছে, তৃণমূল খাইয়া লইছে, দরজা পর্যন্ত খেয়ে নিয়েছে। অবাক হয়ে যাওয়ার ব্যাপার, পায়খানার দরজাটাকেও ছাড়েনি তৃণমূল। আর কদিন সময় পেলে ওটাও খেয়ে নেবে, ওটাও খেয়ে নেবে। সেই কারণে তৃণমূল কংগ্রেস, যারা প্রতি ক্ষেত্রে কাটমানি, প্রতি ক্ষেত্রে লুট, প্রতি ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট রাজ কায়েম করে পশ্চিম বাংলার অর্থনীতিকে সর্বনাশ করে দিয়েছে, যেখানে বেকারের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, যে পশ্চিম বাংলা একদিন সারা দুনিয়াকে খাইয়েছে, দুনিয়ার লোক বলতো খাবার চাই, চলে যাও বাংলায়, বাংলা মার ঘরে গেলে কেউ অভুক্ত থাকে না, বাংলা মা অন্নপূর্ণা। আজ সেই বাংলার ছেলেরা দুমুঠো অন্নের জন্য, দুটো ভাতের জন্য দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর চেয়ে অপমান বাংলার আর কিছু হতে পারে না। তাই আমি আপনাদের পরিষ্কার করে বলতে চাই, বাংলার যদি উন্নতি ফেরাতে হয়, বাংলাকে যদি সোনার বাংলা তৈরি করতে হয়, প্রথম বাংলার আইন শৃঙ্খলার অবনতিকে শুদ্ধ অবস্থায় আনতে হবে, আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে, আইনের শাসন ফিরবে, আইন রক্ষকের অধিকার ফিরবে। আইন রক্ষককে দিয়ে পার্টিবাজি করানো হচ্ছে, আইন রক্ষককে দিয়ে দলদাসে পরিণত করবার ব্যবস্থা হয়েছে, তার পূর্ণ আমরা রূপ আজকে দেখতে পাচ্ছি। সেই কারণে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব, আপনারা মানুষের কাছে গিয়ে প্রচার করুন, মানুষকে বলুন পশ্চিম বাংলার মুক্তি ভারতীয় জনতা পার্টির হাত দিয়ে হবে, বাংলার উত্থান নরেন্দ্র মোদীর হাত দিয়ে হবে। একদিন বলতেন লোকেরা, আজ বাংলা যা ভাববে আগামী দিন ভারত তা ভাববে। আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি আমরা? আজ বাংলা যা ভাবে 10 দিন আগে সব অন্য রাজ্য ভাবে। কোন মেধাবী ছাত্র বাংলায় লেখাপড়া করতে চায় না, চলে যেতে চায় দিল্লিতে, মুম্বাইতে, চেন্নাই, বেঙ্গালোরে। কেন পশ্চিম বাংলায় থাকতে চায় না? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ, যার নাম ছিল বিশ্বজোড়া, আজ কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে কোন বাংলার মেধাবী ছাত্র পড়তে চায় না, প্রেসিডেন্সি কলেজে কেউ যেতে চায় না। কেন এই অবস্থা হলো? তার জন্য দায়ী কারা? যারা শিক্ষার আমূল সংস্কার করবে বলেছিল, যারা শিক্ষার পরিবর্তন করবে বলেছিল, যারা শিক্ষার উন্নতি করবে বলেছিল। সেই কারণে বাংলায় আইনের শাসন চাই, বাংলায় শিক্ষার পূর্ণ মূল্যায়ন চাই, শিক্ষার সংস্কার চাই। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবস্থা তো আরো মারাত্মক। জেলায় জেলায় যে হাসপাতালগুলো আছে, প্রত্যেকটা হাসপাতালের কি কাজ? প্রত্যেকটা হাসপাতালের কাজ হচ্ছে রুগী এলেই যদি বলে ক্রিটিক্যাল রুগী, সঙ্গে সঙ্গে রেফার করে দাও জেলা হাসপাতালে। জেলা হাসপাতালের কাজ হচ্ছে রেফার করে দাও রাজ্যের পিজি হাসপাতালে। অর্থাৎ এটা কি চলছে? চিকিৎসা ব্যবস্থা চলছে না রেফার ব্যবস্থা চলছে? রাস্তাতে রুগী মারা যাচ্ছে। তাই মমতা ব্যানার্জিকে বলতে চাই, শুধুমাত্র নিজেদের ইনকামের জন্য নীল সাদা রং করলে হাসপাতাল চকচকে হতে পারে, হাসপাতালের ব্যবস্থার উন্নতি হতে পারে না। আর যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পশ্চিম বাংলায়, তাতে গরিব মানুষের, সেখানে অসহায় মানুষের কোনো ঠাঁই নেই। আজ পশ্চিম বাংলার বুকে কৃষক যারা আছে, তারা কৃষক সম্মান নিধির টাকা পেল না। অন্যান্য রাজ্যের কৃষকরা 18,000, 21,000 করে টাকা তারা তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পেল। এই রাজ্যে পেল না কেন? এই রাজ্যে মমতা ব্যানার্জি প্রকাশ্যে বলেছে, আপনারা কেন টাকা দেবেন? আমরা তো টাকা হাতে দিচ্ছি না, কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা দিচ্ছে।
ও বলছে তাতে চলবে না, আমাদেরকে টাকা দিতে হবে, আমরা টাকা দেব। তোমাদের তো আমফান ত্রাণের টাকা দেওয়া হয়েছিল, ত্রিপলটা পর্যন্ত খেয়ে নিয়েছো, কোভিড-19 চালটা পর্যন্ত খেয়ে নিয়েছো। চাল চোর আমার কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছে, তাই চাল চোরকে এবার সারা বাংলার দায়িত্ব হাবড়ার মানুষের। চাল চোরকে ওখান থেকে হারিয়ে এক উচিত জবাব দেবে গরিব মানুষের চাল চুরি যারা করেছে। সেই কারণে কোথায় ছেড়েছে? পৃথিবীর একটা রাজ্যের নাম বলুন তো, বা ভারতবর্ষে কোনোদিন এই ঘটনা ঘটেছে? আমফানের ত্রাণ চুরি করে নিয়েছে, পাবলিক ধোলাই দিচ্ছে, আর ধোলাই খেয়ে ত্রাণ ফেরত দিচ্ছে। শেষে ধোলাইয়ের বহর যখন বাড়তে শুরু করেছে, তখন মমতা ব্যানার্জি বলতে বাধ্য হলেন, যা নিয়েছিস ফেরত দিয়ে দে, যা নিয়েছিস ফেরত দিয়ে দে, নইলে ধোলাই এমন চলবে, কালীঘাট পর্যন্ত ধোলাই চলবে। ভয় পেয়ে সব ফেরত দিয়ে দিয়েছে। সেই কারণে এই সরকার, এই দুয়ারে সরকার বাংলার জনগণের কাজ করবে। আজ সর্বত্র গুন্ডার মস্তানদের এজেন্সি দিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাংলায় সব শিল্প বন্ধ, একমাত্র বাংলায় বোম শিল্প তৈরি করে বাংলার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। যে রাজ্যে টাটার মতো ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, যে রাজ্যে টাটার মতো কোম্পানি সিঙ্গুরের ন্যানো কারখানার প্রায় 80% তৈরি করবার পর এই মমতা ব্যানার্জির কারণে চলে যেতে বাধ্য হয়, সেই রাজ্যে শিল্প হবে, সেই রাজ্যে শিল্প হবে না, সেখানে শুধু বিনাশ শিল্প হবে, বিনাশ শিল্প হবে, উন্নয়নের শিল্প হবে না। তাই আজ পশ্চিম বাংলার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মানুষের উন্নয়ন, মানুষের পাশে দাঁড়ানো। অথচ কোভিড-19 সময় এই সরকার মানুষের পাশে দাঁড়ায়নি। দিল্লি থেকে মোদি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়েছে, দিল্লি থেকে মোদি আপনার জন্য চাল পাঠিয়েছে, গম পাঠিয়েছে, ডাল পাঠিয়েছে। আমফানের তুফান, মমতা ব্যানার্জি ঘুম থেকে উঠতে পারেনি, মোদিজি সোজা হাজির, বাংলায় হাজির, বসিরহাটে হাজির, দেখিয়ে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী কাকে বলে। পশ্চিম বাংলাতেও মোদিজির রাজত্ব নেই। প্রতাপ সারেঙ্গিজি যে রাজ্য থেকে এসছে সেখানেও মোদিজির শাসন নেই, সেখানে নবীন পট্টনায়কের শাসন। কিন্তু মোদিজি দেখিয়ে দিয়েছে 130 কোটি মানুষের চিন্তা যিনি করেন, তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে আমার কাছে বিরোধী শাসন বলে কোনো কিছু নেই, আমার কাছে মানুষকে আগে বাঁচাও, আগে মানুষ বাঁচুক, তারপরে রাজনীতি। মমতা ব্যানার্জিকে বলতে চাই, শিখুন, শিখুন। মোদিজি অমিত শাহকে গালি দিয়ে কিছু কাজ হবে না। যদি মোদিজি অমিত শাহর কাছ থেকে কিছু শিক্ষা নিতে পারেন, জীবন ধন্য হয়ে যাবে। তাই গালি বন্ধ করে মোদিজি আর অমিত শাহর চরণ ধোয়া জল খান, চরণ ধোয়া জল খান। আজ পশ্চিম বাংলার বুকে যেভাবে আপনি ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করবার চেষ্টা করছেন, পশ্চিম বাংলার সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। হিন্দু মুসলমানে কোনো ভাগাভাগি ছিল না, হিন্দু মুসলমানে কোনো লড়াই ছিল না, কিন্তু আপনি আজকে বাংলাদেশের কিছু লোককে নিয়ে আপনি এখানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা সম্প্রীতির বাতাবরণকে নষ্ট করবার চেষ্টা করছেন। ভারতীয় জনতা পার্টি এই জিনিস হতে দেবে না। তাই বারাসাত, এই উত্তর 24 পরগনা জেলা, যেটা উদ্বাস্তুবহুল জেলা, উদ্বাস্তুবহুল জেলার উদ্বাস্তু মানুষ পরিষ্কার বলছে, এই মোদিজি আসেনি, পরে করুন। এই মোদিজির ভাইরা রিহার্সাল পড়ে দেবেন, রিহার্সাল পড়ে দেবেন। তো সেই কারণে আমি পরিষ্কার আপনাদের বলতে চাই, এই উত্তর 24 পরগনা, নদিয়া থেকে শুরু করে দক্ষিণ 24 পরগনা সর্বত্র উদ্বাস্তুদের বাসস্থান। আমি নিজে একজন উদ্বাস্তু।
বাংলাদেশ থেকে 6 মাস বয়সে আমার বাবা মা এখানে নিয়ে এসেছিল আমার ঠাকুমাকে নাতির মুখ দেখাতে, কিন্তু ওখানকার আবহাওয়ায় ফিরে যেতে পারিনি। আজ শত শত মানুষ বাংলাদেশ থেকে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তাই উদ্বাস্তু মানুষদের আমি পরিষ্কার বলতে চাই, হে উদ্বাস্তু মানুষ, কান খুলে শুনে রাখুন, বিজেপি থাকলে আপনার পাশে একমাত্র বিজেপি থাকবে। মমতা ব্যানার্জি থাকলে এই পশ্চিম বাংলা পশ্চিম বাংলাদেশ হবে, পশ্চিম বাংলাদেশ হবে। তাই আপনাদের সমর্থন চাই। আমি এটাও আমি তৃণমূলকে বলতে চাই, যারা এখান থেকে পাকিস্তান বানাতে চান পশ্চিম বাংলাকে, তারা কান খুলে শুনে রাখুন, বিজেপির একটি কর্মী জীবিত থাকা পর্যন্ত আমরা কিছুতেই এটাকে বাংলাদেশ হতে দেব না, পাকিস্তান হতে দেব না। এ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিজ্ঞা। আজ গিয়ে গিয়ে উদ্বাস্তুদের তৃণমূল কংগ্রেস কুমিরের অস্ত্র ঝরাচ্ছে। উদ্বাস্তুদের বলছে, কোথায় নাগরিকত্বের কার্ড দিল বিজেপি? আরে এতদিন তো কেউ কিছু করেনি। মোদিজি, অমিত শাহজি একমাত্র নেতা যারা বাংলার উদ্বাস্তুদের দুঃখ বুঝেছে, উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের অধিকার দিয়ে দিয়েছে। আজ উদ্বাস্তু যারা আমরা বুক ফুলিয়ে বলতে পারি, আমরা ভারতের নাগরিক, আমাদের কেউ এখান থেকে হটাতে পারবে না। এই অধিকার কে দিয়েছে? নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ দিয়েছে। সেই কারণে যখন অধিকার দেয়, লোকসভায় রাজ্যসভায় যখন ভোটাভুটি হয়েছে, তৃণমূলের লোকেরা কোথায় ছিল? তৃণমূলের লোকেরা তো উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব পাওয়ার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে, আপনার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। যাতে আপনি নাগরিক না হতে পারেন তার জন্য ভোট দিয়েছে। কিন্তু তৃণমূলের ভোটকে তোয়াক্কা না করে আমরা আজকে নাগরিকত্বের আইন পাশ করেছি। আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে মোদিজির মঞ্চ থেকে আপনাদের বলছি, 2 তারিখ বিজেপির বিজয়ের পর প্রথম যে মন্ত্রিসভার বৈঠক হবে, সেই বৈঠকে প্রথম আলোচনা যারা উদ্বাস্তু তাদের নাগরিকত্বের কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা, তারই আলোচনা প্রথম হবে এবং আপনাদের কাছে কার্ড পৌঁছবে। আমি মনে করি ঈশ্বর দয়াময়, ঈশ্বর মঙ্গলময়। সেই কারণে ঈশ্বর চায়নি মমতার অশুভ হাত দিয়ে উদ্বাস্তুদের শুভ কাজের ডিস্ট্রিবিউশন হোক। ওপরওয়ালা চেয়েছে বিজেপি যখন আসছেই ক্ষমতায়, তখন পবিত্র হাত দিয়ে পবিত্র কার্য হোক, অপবিত্র হাত বাদ যাক। তাই বিজেপি সরকার আসবে। বিজেপি সরকার এলে আপনাদের নাগরিকত্ব প্রদানের কাজ হবে। নাগরিকত্ব প্রদান তো মমতা ব্যানার্জির বাধা সত্ত্বেও মোদিজি, অমিত শাহজি করিয়েই দিয়েছে। ঐতিহাসিক বিল পাশ করিয়ে সমস্ত উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্বের সম্মান মোদিজি, অমিত শাহজি দিয়ে দিয়েছে। এবার শুধু আপনাদের কার্ড দেওয়ার পালা। কার্ড আপনারা পাবেন। একজনও হিন্দু, একজনও ভারতীয়, কাউকে এখানে বঞ্চিত করা হবে না। এটা কান খুলে শুনে রাখুন। যারা উদ্বাস্তু তারাই কার্ড পাবে। যারা উদ্বাস্তু, সে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্বাস্তু হোক, সিপিএম এর উদ্বাস্তু হোক, কংগ্রেসের উদ্বাস্তু হোক, আর বিজেপির উদ্বাস্তু হোক, আমরা দল বাজবো না, পার্টি বাজবো না। আমরা তৃণমূলের মতো, সিপিএম এর মতো দল দেখে কাজ করি না। আমরা পরিষ্কার ভাবে উদ্বাস্তু যারা সে যে মতেরই হোক না কেন, তাদেরকে কার্ড আমরা প্রদান করব। তাই ভারতীয় জনতা পার্টি দলবাজি করে না, উন্নয়নের ক্ষেত্রে দলবাজি করে না। আমি আজ আপনাকে তার প্রমাণ দিতে চাই। উজালা গ্যাস যোজনা, এটা তো মমতার হাত দিয়ে হয়নি। উজালা গ্যাস যোজনা প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ সরকার সরাসরি গরিব মানুষের ঘরে পৌঁছে দিয়েছে বিনা পয়সার গ্যাস। সবচেয়ে বেশি গ্যাস পেয়েছে কারা জানেন? উজালা যোজনার সবচেয়ে বেশি কানেকশন কারা পেয়েছে জানেন?
সবচেয়ে বেশি কানেকশন পেয়েছে আমার মুসলমান ভাইয়েরা। কেন মুসলমান ভাইয়েরা কানেকশন পেল? কারণ হিসাব মতো, অনুপাত মতো মুসলমান তুলনামূলকভাবে হিন্দুর চেয়ে গরিব বেশি, সেই কারণে তারা পেয়েছে বেশি। কই মোদিজিতে চিন্তা করেনি যে মুসলমান আমার ভোট ব্যাংক নয়, অতএব ওদের আমি দেব না। কারণ আমরা উন্নয়নের ক্ষেত্রে, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান বিচার করি না। আজ মমতার মতন নাটক আমরা করি না। আমি রাহুল সিনহা, আমি একজন হিন্দু পরিবারে আমার জন্ম। হিন্দু দেব দেবী আমার দেবতা, হিন্দু দেব দেবী আমাদের দেবী। আমি কোন মুসলমান ভাইয়ের রোজার অনুষ্ঠানে থাকতে পারি, কিন্তু রোজা রাখতে পারি না। আমি কোন মুসলমানের কোন অনুষ্ঠানে থাকতে পারি, নামাজ পড়তে পারি না। যে পাপ মমতা ব্যানার্জি করেছে। একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ কন্যা, শাড়ি পরা ব্রাহ্মণ কন্যা মঞ্চের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। মঞ্চে ওঠা মাত্রই হিজাব পরে নিলেন। হিজাব পরে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাত ওপরের দিকে তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কি জানি বলছে নামাজ পড়ার ভঙ্গিতে। আমাকে অনেকে বলছে মমতা ব্যানার্জি তো নামাজ পড়তে পারে না, নামাজ পড়া জানে না, তাহলে কি বলে বিড়বিড় করে। আমি বললাম কি আর বলবে, আকাশের দিকে তাকিয়ে মোদি আর অমিত শাহকে গালি দেয়, মোদি আর অমিত শাহকে গালি দেয়। মমতা ব্যানার্জিকে আমি প্রশ্ন করতে চাই, আপনি কি মুসলমান নিয়ে রাজনীতি, যে জঘন্য রাজনীতি করেছেন, এ বাংলার ক্ষেত্রে শুভ পদক্ষেপ? আমি মুসলমান ভাইকে প্রশ্ন করতে চাই, হে মুসলমান ভাই, আপনার পবিত্র হাদিস কি বলছে? আপনার পবিত্র হাদিস লিখছে মুসলমান ছাড়া কেউ রোজা রাখতে পারে না, মুসলমান ছাড়া কেউ নামাজ পড়তে পারে না। এ কাজ যদি কেউ করে তাহলে সে মুসলমানের সবচেয়ে বড় শত্রু। তাই মুসলমান ভাইকে আমি প্রশ্ন করতে চাই, আপনার হাদিস মতে মুসলমান না হয়েও নামাজ পড়া, রোজা রাখার অভিনয় করবার জন্য মুসলমানের সবচেয়ে বড় শত্রুর নাম কি? সবচেয়ে বড় শত্রু মমতা। মুসলমান ধর্মকে অবমাননা করারকারী মমতা। আজ আল্লাহ নাম ভুলে গেছে। 18 বার ইনশাআল্লাহ বললে আনা লোক আল্লাহ নাম ভুলে গেল কেন? দেখেছে আল্লাহ দিয়ে কাজ হচ্ছে না। তো মুসলমান, যে মমতা ব্যানার্জি দয়া বিজেপির ভয়ে ঠেকায়, আল্লাহকে পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে, বেকায়দায় পড়লে মুসলমানকে ছুঁড়ে ফেলবে না, তার গ্যারান্টি কোথায়? প্রশ্ন করতে চাই মুসলমান ভাইকে। সেই কারণে আমি এখান থেকে পরিষ্কার বলতে চাই, আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না, আতঙ্কিত হবেন না। 2014 সালে যখন মোদিজি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য দাবিদার, নির্বাচনের আগে এই সিপিএম, এই কংগ্রেস আর তৃণমূল আপনাদের মুসলমান মহল্লায় কি প্রচার করেছে? বিজেপি ক্ষমতায় এলে, মোদি ক্ষমতায় এলে নামাজ পড়া বন্ধ করে দেবে, মসজিদের তালা ঝুলিয়ে দেবে, মুসলমানদের দেশ থেকে বের করে দেবে। আমি প্রশ্ন করতে চাই, আমি হাবড়ার প্রার্থী, প্রকাশ্যে এই মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে বলছি, 10টা নয়, একটা প্রমাণ করে দেখান বিজেপি সরকার নামাজ বন্ধ করে দিয়েছে কোন রাজ্যে, বিজেপি সরকার কোন মসজিদের তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। আমি এখানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করছি, হাবড়ার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে দেব, নির্বাচনে লড়ব না। ক্ষমতা থাকলে দেখান প্রমাণ। এত বুকের জোর আছে আমাদের। আমরা ছলনার রাজনীতি করি না, ধোঁকাবাজির রাজনীতি করি না। আমরা মুসলমানের বিরুদ্ধে নই। কান খুলে আবার শুনে নিন, আমরা মুসলমানের বিরুদ্ধে নই। আবার কান খুলে শুনুন,
আমরা মুসলমানের বিরুদ্ধে। আবার বলবো, আমরা মুসলমানের বিরুদ্ধে। কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে? যে মুসলমান আমার ভারত মাতার কোলে জন্ম নিয়েছে, ভারতের খেয়েছে, ভারতের পড়েছে, ভারতের অন্য জলবায়ু বড় হয়েছে, আর বড় হবার পর ভারত মাতার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে পাকিস্তান ভারতের ক্রিকেট খেলায় ভারত পরাস্ত হলে আমার মায়ের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে পটকা ফাটায়, পাকিস্তানের বিজয় উৎসব পালন করে। কান খুলে শুনে রাখুন, সেই মুসলমান, আমরা সেই মুসলমানের বিরুদ্ধে। পরিষ্কার করে আমি আপনাদের বলতে চাই, যারা ভারতে থেকে ভারত মাতার বিরুদ্ধাচরণ করে সেই মুসলমানকে আমরা এখানে ঠাঁই দেব না। মোদিজি আসছে, তাই আমার বক্তব্য শেষ করলাম। বন্দে মাতরম। মোদিজি স্বাগতম, মোদিজি স্বাগতম, মোদিজি স্বাগতম। মোদি, 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 মোদিজি স্বাগতম, মোদিজি স্বাগতম। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम। भारत माता के, भारत माता के। মোদি, সবাই মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালালেন। যাদের হাতে মোবাইল আছে সবাই ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালুন। মোদি, 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 মোদি। বন্দে মাতরম। মোদি, মোদি, মোদি। ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে সকলে আমরা স্বাগত জানাবো। মোবাইলের যে ফ্ল্যাশ লাইট আছে, ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তাকে মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালাতে অনুরোধ করছি। মোদি, 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 মোদি। भारत माता के, भारत माता के। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। मोदी, 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 मोदी। भारत माता के। मोदी, मोदी, मोदी। भारत माता के। मोदी, 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 मोदी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की। যার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে পশ্চিমবঙ্গের তথা বারাসাতবাসী
এই ময়দানে যারা উপস্থিত হয়েছি, যার অধিক আগ্রহে উপস্থিত হয়েছে, মোদিজিকে আমরা স্বাগত জানাবো। মোদি 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 मोदी जी स्वागतम, 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 मोदी जी स्वागतम। भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी स्वागतम, 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 मोदी जी स्वागतम। मोदी সবাই ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে দিন। মোদি 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 मोदी मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम। সবাই কাছে যাবেন না প্লিজ। मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम। मोदी 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 जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम। যার বক্তব্য শোনার জন্য আমরা অধীর অগ্রে অপেক্ষা করেছি, ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র দামোদর মোদী উপস্থিত হয়েছে মঞ্চে। উনাকে স্বাগত জানাবে উত্তরীয় দিয়ে বারাসাত জেলার কনভেনার মাননীয় শ্রী অনুপ দাস মহাশয়। বারাসাত জেলার কনভেনার মাননীয় শ্রী অনুপ দাস জিকে অনুরোধ করব মোদীজিকে স্বাগত করার জন্য। মোদি মোদি মোদি। এবার আমাদের সাংগঠনিক জেলা বসিরহাট জেলা, বারাসাত জেলা এবং কেএনএসডি সভাপতি মাননীয় শ্রী শঙ্কর চ্যাটার্জি, কিশোর কর এবং তারকদাকে অনুরোধ করব বাবা লোকনাথের যে স্ট্যাচু আছে মোদিজিকে উপহার দেওয়ার জন্য। সঙ্গে অনুপ দা জেলার কনভেনারও থাকবেন। 3 জেলা সভাপতি শঙ্কর চ্যাটার্জি, তারকদা এবং কিশোর কর এবং বারাসাত জেলার কনভেনার আমাদের প্রার্থীদের তরফ থেকে মোদিজিকে বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর স্ট্যাচু উপহার দিলেন। কিশোরদা। ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আমাদের সকলের প্রিয় মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা এই সভায় স্বাগত জানাই এবং আমরা সকলে আজকে তার বক্তব্য অধীর আগ্রহে আমরা অপেক্ষা করছি তার বক্তব্য শোনার জন্য। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে তার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।
नमस्कार। जय मां काली। कल से नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है। सबसे पहले मैं आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मां काली, मां दुर्गा आपकी हर इच्छा पूरी करें, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहे, यही मां से मेरी प्रार्थना है। मैं बाबा लोकनाथ के प्रति श्रद्धा और श्री श्री हरिचंद जी ठाकुर की परंपरा से प्रेरित इस पावन धरा को आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप यहां इतनी गर्मी में इतने देर से इंतजार कर रहे हैं। आपका ये प्यार, आपका स्नेह मेरे जीवन की असली ऊर्जा है। मैं एयरपोर्ट से यहां आ रहा था, दोनों तरफ जिस प्रकार से यहां के नागरिक भाई बहन आशीर्वाद दे रहे थे, इतनी बड़ी तादाद में आकर के अपना समर्थन व्यक्त कर रहे थे, मैं उस पूरे रास्ते पर जो भी मेरे प्यारे भाई बहन आए थे, यहां से भी उनका मैं नमन भी करता हूं, धन्यवाद करता हूं। साथियों, आपने जिस प्रकार से अपने मोबाइल की फ्लैश जला करके इस समारोह को शानदार बना दिया, रोशनी से भर दिया, ऐसा लग रहा था कि आपके लिए तो 2 मई आज ही आ गई है। आपका मुझ पर जो ये स्नेह है और यही आपका स्नेह दीदी को बहुत परेशान करता है। और 4 चरणों के मतदान के बाद आपने जिस तरह बीजेपी की विजय तय की है, उससे तो दीदी आग बबूला हो गई है। इधर आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं, उधर दीदी आपको गाली दे रही है। दीदी आबोल ताबोल बोक्सन, दीदी और उनके दल की आजकल जो स्थिति है, उसी के लिए कहा गया है विपोद काले बुद्धिनाश। इसलिए दीदी ने मोदी के साथ साथ बंगाल के एससी, बंगाल के एसटी, बंगाल के ओबीसी के मेरे भाई और बहनों को उनके विरोध
एक प्रकार से खुली लड़ाई छेड़ दी है। दीदी ने बंगाल के सामान्य वोटर आप सभी को बदनाम करने का अभियान शुरू कर दिया है। साथियों, दीदी आपकी ईमानदारी पर हमला कर रही है। आप मुझे बताइए, दीदी कह रही है कि आप लोग 500 रुपया ले लेकर के आए हैं। क्या आप पैसे लेकर के आए हैं क्या? ऐसे नहीं, दीदी के कान तक पहुंचे ऐसे बोलो भाई। क्या आप पैसे लेकर के यहां आए हो क्या? पैसे लेने की लालच में आए हो क्या? क्या किसी ने आपको पैसे देने का वादा किया है क्या? दीदी आपका अपमान कर रही है कि नहीं कर रही है? आपका अपमान कर रही है कि नहीं अपमान कर रही है? दीदी बंगाल के लोगों को बिकाऊ बता रही है कि नहीं बता रही है? इससे बड़ा किसी का अपमान हो सकता है क्या? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दीदी को तोलाबाजों से कोई समस्या नहीं रही, लेकिन दीदी बंगाल के दलितों को आजकल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रही है। पहले आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटा कि ये 500 रुपए में बिक जाते हैं, और आज दीदी हमारे दलित भाइयों बहनों को, उनके निकट व्यक्ति ऐसी भाषा दलितों के लिए बोले। भाइयों बहनों, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य के नागरिकों के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए कभी भी न ऐसी भाषा बोल सकता है, न ऐसा सोच सकता है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अपने 10 साल के शासन में आपने गरीबों से बहुत विश्वासघात किया है। आपकी दुर्नीति ने उनका जीवन और मुश्किल किया है। लेकिन दीदी ये भी जान लीजिए, मेरे देश के किसी भी कोने में जाइए, बंगाल के किसी भी कोने में जाइए, फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वाले किसी भी गरीब के पास चले जाइए, आप देखेंगे मेरे देश का गरीब, मेरे बंगाल का गरीब बिकाऊ नहीं होता है। मेरे देश का गरीब स्वाभिमानी होता है। गरीब आपके तोलाबाज कार्यकर्ताओं की तरह दूसरों की कमाई पर नहीं जीता है। जिस जनता जनार्दन का आप अपमान कर रही है, दीदी, ओ दीदी, दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लीजिए दीदी। यही जनता जनार्दन आपका फैसला करने वाली है और उसने मन बना लिया है। और जनता के हर निर्णय का दीदी, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको जनता के निर्णय को स्वीकार करना ही पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा। भाइयों बहनों,
रवि ठाकुर ने कहा है, जादार कोरे छो अपमान, जादेर कोरे छो अपमान, अपमाने होते होवे ताहादेर शोभार शोमान। दीदी, ओ दीदी, ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा। ये रवि ठाकुर की बात है। साथियों, आज मैं आपसे एक और बात बताना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि जब से चुनाव शुरू हुए हैं, एक बार भी दीदी ने अपनी रैलियों में कभी भी ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान होना चाहिए? ये दीदी ने कभी कहा है? पूरी ताकत से जवाब दीजिए, दीदी ने कहा है? एक बार भी कहा है? क्या दीदी ने एक बार भी कहा है कि सभी मत संप्रदाय, सभी वर्ग के लोग लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें? क्या ऐसा कभी उन्होंने कहा है? कहा है क्या? बोला है कभी? क्या दीदी ने एक बार भी ऐसी अपील की है कि शांतिपूर्ण मतदान होना चाहिए? ये कहा है दीदी ने? आप पूरी ताकत से बताइए, कहा है क्या? दीदी ने कभी भी शांतिपूर्ण मतदान की अपील की है? राज्य के मुख्यमंत्री के नाते उनकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? उनकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? टीएमसी के नेता के नाते उनकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? टीएमसी के उम्मीदवार के नाते जिम्मेवारी है कि नहीं है? लेकिन कभी दीदी ने बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान करो ये शब्द नहीं बोला है। क्या एक बार भी उन्होंने ये कहा कि जो लोग हिंसा फैलाएंगे, मतदान में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? क्या ऐसा दीदी ने बोला क्या कभी? उनको बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? ये उनकी जिम्मेवारी है कि नहीं है? ये भी नहीं बोलती है। बंगाल की जनता समझ सकती है कि दीदी के इरादे क्या है। दीदी जानती है कि इतना ज्यादा मतदान बीजेपी के पक्ष में हो रहा है, इसलिए वो ज्यादा मतदान के खिलाफ है। दीदी जानती है कि चुनाव में उनके गुंडे ही हिंसा कर रहे हैं, इसलिए वो हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी नहीं कर रही है। आखिर दीदी अपने ही लोगों पर जो ये सब बवाल करते हैं, हुड़दंग करते हैं, हिंसा करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करेगी और इसलिए कैसे बोलेगी? ये जो सब कुछ चल रहा है, दीदी की नाक के नीचे हो रहा है। उनके कान सुनते भी हैं, उनकी आंखें देख भी रही हैं, और पता नहीं इशारा कहां से होता है, कब होता है, कैसे होता है। भाई और बहनों, जैसे जैसे दोस्तों आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, इतना प्यार आपने दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
विकास करके ब्याज समेत इस प्यार को मैं लौटाऊंगा। साथियों, जैसे जैसे 2 मई नजदीक आ रही है, दीदी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। वो किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहती है। इसलिए उन्होंने अपने समर्थकों को भड़काना शुरू कर दिया है। एक मुख्यमंत्री कभी ऐसी भाषा नहीं बोल सकता है। वो यहां हिंसा फैलाना चाहती है। अब कहना चाहता हूं, दीदी, ओ दीदी, आपकी हर साजिश को ये बंगाल की जनता नाकाम करके ही रहेगी। आपकी हर साजिश का जवाब बंगाल की जनता खुद दे रही है। मैं जब ये बोल रहा हूं ना, दीदी ओ दीदी, उससे भी उनको गुस्सा आया। बताओ, ये गुस्सा करने वाली एक चीज है क्या? मुझे बताइए, ये गुस्सा करने वाली बात है क्या? मैं तो हैरान हूं, मुझे किसने वो व्हाट्सएप भेजे हैं, शायद बंगाल के लोगों ने भेजे हैं। सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, वो खुद मोबाइल पर अपनी वीडियो बना करके रखी हुई है बच्चों ने। और क्या बोल रहे हैं बच्चे? 10 साल के शासन में दीदी ने अपने भतीजे को कहां से कहां पहुंचा दिया। बंगाल के युवाओं को दीदी ने कुछ दिया क्या? दिया क्या? दिया क्या? और दिया तो क्या दिया? सिर्फ चाकरी का इंतजार और चाकरी में भ्रष्टाचार। क्या दीदी के लिए अपना भतीजा ही सब कुछ है? बंगाल के युवा कुछ नहीं है क्या? भाई और बहनों, दीदी की सरकार के दौरान हुए हर अन्याय, हर अत्याचार का पूरा हिसाब, और जब मैं पूरा हिसाब कहता हूं ना, तो मेरे प्यारे बंगाल के भाइयों बहनों लिख करके रखिए, चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। पल पल का हिसाब मांगा जाएगा, पाई पाई का हिसाब मांगा जाएगा। भाइयों बहनों, यहां एक मासूम बिटिया के साथ जो हुआ, इसको हम भूल नहीं सकते। टीएमसीर कुशासने যে রক্ষক সেই ভক্ষক, यानी यहां जो रक्षक है वही भक्षक है। मैं यहां आई हर माता बहनों बेटियों को दीदी की सरकार की एक और सच्चाई आज आपके सामने रखना जरूरी समझता हूं। बेटियों से जघन्य अपराध करने वालों को जल्द से जल्द सख्त सजा हो, इसके लिए देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट खोली जा रही है। लेकिन दीदी की सरकार ने बंगाल में इस पर भी ब्रेक लगा दिया है।
आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, हिंदुस्तान भर में बहन बेटियों के लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट खुल रहा है वो बंगाल में खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? यहां फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब दीदी इसमें भी तैयार नहीं, बताइए क्या यहां की बहन बेटियों को आप उनके भरोसे छोड़ दोगे? भाइयों बहनों, जहां माफिया, तस्कर, क्रिमिनल बेखौफ होकर चलते हो, वहां बेटियां कैसे सुरक्षित रह सकती है? यहां बच्चों को शुद्ध जल मिले, इसके लिए काम नहीं किया जाता, लेकिन कोई डॉक्टर बच्चों को डेंगू के खतरे के बारे में बताए तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। दीदी के शासन में घुसपैठियों को खुली छूट है, लेकिन बंगाल बीजेपी का कार्यकर्ताओं की हत्या की जाती है, पिटाई की जाती है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी का बंगाल आकांक्षी बंगाल है। 2021 का बंगाल सुशासन चाहता है। 2021 का बंगाल आशोल परिवर्तन चाहता है। यहां का गरीब, यहां का मध्यम वर्ग शांति चाहता है, स्थिरता चाहता है। वो बेरोक टोक काम करना चाहता है, अपने बच्चों का जीवन बेहतर बनाना चाहता है। वो चाहता है सरकार उसको अवसर दे, उसको आगे बढ़ने के लिए वातावरण दे। दीदी बंगाल को ये सब देने में बिल्कुल असफल रही है। गरीब को सुनवाई, बुजुर्गों को दवाई, नौजवान को कमाई, ये बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ही दे सकती है। इसलिए आज पूरा बंगाल कह रहा है, बांग्लार दरकार बीजेपी सरकार, बांग्लार दरकार, बांग्लार दरकार, बांग्लार दरकार। भाइयों और बहनों, दीदी के तोलाबाजों ने गरीब को इतना लूटा है कि इसको अब दीदी के लोगों को हजम करना ही मुश्किल हो रहा है। बारासात को, उत्तर 24 परगना को, यहां को तो चाल चोर गिरोह का साक्षात अनुभव है। चाल चोर को जानते हो ना? चाल चोर से परेशान होना, ये चाल चोर से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, केंद्र ने कोरोना राहत के लिए मुफ्त चावल और चना भेजा। क्या हुआ? दीदी के लोगों ने लूट लिया। अम्फान राहत के लिए चावल भेजा, अम्फान राहत के लिए पैसा भेजा। क्या हुआ? दीदी के लोगों ने साथियों, जिस पर गरीबों तक
चावल पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। वो खाद्य मंत्री इसी इलाके से है। गरीबों को लूटने वाले ऐसे लोगों की इस बार सिर्फ पराजय नहीं, सुन रहे हो भैया, सुन रहे हो, सिर्फ पराजय नहीं, उनकी जमानत भी बचनी नहीं चाहिए। करोगे? ये पक्का करोगे? घर घर जाओगे, लोगों को समझाओगे? जिन्होंने आपके पेट का चावल चोरी किया है, ऐसे लोग एक पल के लिए विधानसभा में जाने नहीं चाहिए दोस्तों। भाई और बहनों, दीदी से पश्चिम बंगाल को बहुत उम्मीदें थी। मां, माटी, मानुष की बात कहने वाली दीदी से संवेदनशीलता की उम्मीद थी। लेकिन दीदी ने क्या किया? अम्फान चक्रवात ने गरीब की बाड़ी, उसके सपने, उसका सब कुछ छीन लिया था, तबाह किया था। जितना दर्द चक्रवात ने दिया, उससे ज्यादा दर्द आपको दीदी के विश्वासघात ने दिया है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है। दीदी, आप इन गरीबों की गुनहगार हो। आपने सिर्फ गरीब का घर ही नहीं लूटा, बल्कि इस मुश्किल समय में जो मनरेगा का भरोसा था, उसका लाभ भी दीदी के तोलाबाजों ने छीन लिया। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अम्फान की बर्बादी किसी का मजहब, किसी की जाति देखकर नहीं आई दीदी, लेकिन आपके कुशासन ने हर वर्ग, हर मत, हर मजहब के लोगों को निराश किया है। अब यही लोग आपके शासन को उखाड़ फेंकने वाले हैं दीदी। हर बंगाली कह रहा है, हर पीड़ित कह रहा है, हर दुखी नागरिक कह रहा है, पूरे बंगाल के हर कोने से मैं एक ही आवाज सुन रहा हूं, एक ही संकल्प नजर आ रहा है, एक ही इरादा दिख रहा है। हर बंगाली यही कह रहा है, 2 मई दीदी जाच्छे, 2 मई, 2 मई, 2 मई, 2 मई दीदी जाच्छे, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी, बीजेपी, 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 बीजेपी। साथियों, बंगाल की बीजेपी सरकार में, ये मेरा भाषण रखना है तो रख लीजिए, बंगाल की बीजेपी सरकार में अम्फान प्रभावितों को बिना किसी भेदभाव
राहत पहुंचाने का काम तेजी से किया जाएगा। मंजूर है आपको? मंजूर है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर बेघर को पक्का घर मिले, पक्की बाड़ी मिले, ये काम तेज किया जाएगा। आपको मंजूर है? ऐसे नहीं, ताकत से बताइए मंजूर है? मंजूर है? घर भी बिजली, पानी, गैस कनेक्शन के साथ मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। आपको मंजूर है? आपको मंजूर है? आपको मंजूर है? साथियों, केंद्र की बीजेपी सरकार समंदर किनारे एक नई आर्थिक व्यवस्था, ब्लू रिवॉल्यूशन पर काम कर रही है। मछली पालन हो, दूसरे सी फूड हो, इसको प्रमोट किया जा रहा है। हमारे मछुआरे भाई बहनों के लिए आजादी के बाद पहली बार 20,000 करोड़ रुपयों की एक विशेष योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ इस क्षेत्र के लोगों को होगा। केंद्र की भाजपा का सरकार और बंगाल की बीजेपी सरकार मिलकर, ये डबल इंजन मिलकर के यहां आशोल परिवर्तन लाएंगे, आशोल परिवर्तन लाएंगे। बीजेपी की सरकारें जहां भी है, वहां मेट्रो की सुविधाओं का तेजी से विस्तार, रेल और रोड कनेक्टिविटी के काम के लिए बीजेपी सरकारें जानी जाती है। दमदम बरसात, दमदम बारासात, दमदम बारासात मेट्रो को भी डबल इंजन की सरकार तेजी से पूरा करेगी। साथियों, दीदी की दुर्नीति के दो और बड़े बहुत नुकसान हुए हैं। दीदी की नीतियों ने कृषकों की कमर तोड़ दी है और शिल्प की समृद्ध परंपरा को बर्बाद कर दिया है। गांधी जी ने यहां खादी आश्रम खोला, टीएमसी के लोगों ने खादी को प्रोत्साहित करने के बजाय इस पर ही कब्जा कर लिया। देश भर में बीते 6 साल में खादी को नई पहचान मिली है, लेकिन यहां तृणमूल की दुर्नीति के कारण खादी और वस्त्र उद्योग अपनी पहचान खोता जा रहा है। देश भर में जूट से बने बोरों, कैरी बैग, ऐसे अनेक सामान की डिमांड को केंद्र सरकार ने बहुत बढ़ाया है, लेकिन पश्चिम बंगाल का जूट उद्योग, जूट कृषक संकट में है। डबल इंजन की बीजेपी सरकार इस स्थिति को भी बदलेगी। बीजेपी यहां हर प्रकार के शिल्प को ताकत देगी और इसको गांव-गांव, घर-घर, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। यहां के फल, सब्जी, धान, पान, हर प्रकार के छोटे कृषकों को फूड पार्क, कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधा पास में ही मिले, इस पर भी काम किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना हो या फिर किसान रेल हो, ऐसे अनेक प्रकल्प इस पूरे क्षेत्र के छोटे कृषकों का जीवन बदलने वाले हैं। बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही पहला बड़ा निर्णय किसानों के हित में ही लिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा दीदी ने
आपके खाते में आने से रोका हुआ है, वो पैसा जल्द से जल्द किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। बंगाल के प्रत्येक किसान को ये बात बंगाल में घर घर जाके किसानों को बताइए। बताएंगे? जरा जोर से बोलिए। बताएंगे? किसानों के घर जाएंगे, किसानों को समझाएंगे। आपको कहना है किसानों को कि 2 मई को बीजेपी सरकार बनने के तुरंत बाद कैबिनेट में निर्णय होगा, प्रक्रिया प्रारंभ होगी और क्या होगा? किसान के खाते में, याद रखना, किसान के बैंक खाते में 18,000 टका जमा करा दिया जाएगा। जमा करा दिया जाएगा। कितना कितना जमा कराया जाएगा? कितना? 18,000। कितना? जरा जोर से बोलिए। कितना? 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 18,000 टका। आपके एक वोट की ताकत देखिए। आपका एक वोट जैसा ही पड़ेगा, 2 मई को बीजेपी की सरकार आएगी और बंगाल के हर किसान के खाते में 18,000 टका जाएगा। 18,000 टका एक एक किसान के खाते में। यह पुण्य आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको गौरव होगा कि नहीं होगा? भाइयों बहनों, आशा और उम्मीद का नवा वर्ष बधाने ही वाला है। नव वर्ष आने वाला है। ये बार निये आशो, এবার নিয়ে আসো আসল পরিবর্তন। এবার গড়ব সোনার বাংলা। এবার গড়ব, এবার গড়ব, এবার গড়ব, এবার বিজেপি, এবার 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 আসছে বিজেপি, এবার বিজেপি আসছে বিজেপি, এবার বিজেপি, এবার বিজেপি নিশ্চয়ই আসছে বিজেপি, এবার বিজেপি निश्चय अच्छे बीजेपी। इसी संकल्प के साथ आप सभी को, बंगाल के एक एक नागरिक को, दुनिया भर में बसने वाले सब बंगाली भाइयों बहनों को 2 दिन बाद जो बंगाल का नया वर्ष आएगा, मेरी तरफ से 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से बांग्ला नववर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
অসংখ্য ধন্যবাদ ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রীকে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন বারাসাত জেলার কনভেনার মাননীয় শ্রী অনুপ দাস মহাশয়। আমাদের এই সভাকে সার্থক করবার জন্য যে সকল কার্যকর্তা বুথ